ये संगीत और इंद्रजाल ये दीटा इंद्रजाल जो माने हमें मोहित होई हमें केवल नहीं जहां कहते भूदेव चटर्जी भूदेव मुखर्जी जो प्रकार कथा राधारथ राय जने बंगी होई इते प्रशंसित परिचय उपेंद्र भंज काहे बोले ना ये दीटा इंद्रजाल हमको विमुक्त करे गोटिए साहित्य गोटिए संगीत इंद्रजाल साहित्य रे कोन आगो जानिबे तापर संगीत रे इंद्रजाल कोन ता भी जानिबे साहित्य रे इंद्रजाल गोटिए होची माध्यम जे साहित्य का जदी लोकाभिमुखी व्यवहार संपन्न हैला ताहाले जणे केही हृदय प्रभ एवं बुझी से ही होची इंद्रजाल जणे जदी इंग्रजी रे एई सभा रे ठिया ही हमको बुझी न पारतुवा कोटा भाषा रे कोटा ओडिया रे बा कोटा इंग्रजी रे बा कोटा संस्कृत रे खाली कहि आपण मानकर आलू जे कि सब सब खाली काहे ना ताहा हमको विमोहित करबा कोन विमोहित करबो उपेंद्र भंज तार प्रमाण आपण माने समस्त मेघदूत पढिछथि कवि कालिदास महाकवि कालिदास रचित मेघदूत एभली एक महाकाव्य जहाँ के खंड काव्य बोली संस्कृतज्ञ माने कहते किंतु सबु रसकारी जोड़िए होची भागवत ताको अनेक खंड काव्य बोली कहिथिले मध्य कालिदासीय शैली रे रचित अन्य महाकाव्य मान ठाରୁ ଏହା କୌଣସି ଗୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ସେଇ मेघदूत जेमिति मेघକୁ ଦୂତ କରିକି ପଠା ଯାଇଛି ନାୟକ ନାୟିକା ପାଖକୁ ପଠଉଛି ସେମିତି मेघदूतर ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ आपण पचारे आपण नुआ कथा करे बोल नाही कवि सम्राट भंज मध्य मेघदूत रचना को मेघदूत रचना करछंती ना आपण माने जो माने वैदेश विलास पढंती वैदेश विलास र वर्षा ऋतुर वर्णना को आपण मान अनुभव करती भंज किभଳି मां सीता का पाखु मेघ को दूत करिके पठेई छंती एवं की वर्णना गत चमत्कारिता ता भीतर रहिछि आपण कालिदास साहित्य एवं भंजीय रचना को तुलनात्मक भाव में विवेचित करत मु तार गोटे उदाहरण मेघ को देखि लक्षण कहि कहले भाई मेघ आसी मेघ को देखिला परे भगवान राम प्रार्थना करछ विनती कले उन्नति छाड़ी ताकू विनती कले उन्नति छाड़ी मु राजपुत्र बोली गर्व न होई विनयर सहित मेघ को कहू बारी बाहे विनाशी छद बिकल बलराम हीराम विनाश कामानर ताप चपड़ कहले हे बारी बाह तमर गोटे गुण मु जानि बनरे जेतेबेले निया लागे दाबानळ बोली जाको कहा जाए बनाग्नि सु दाबानळ बनाग्नि की दाबानळ कहा जाए से दाबानळ जेतेबेले बन भूमि प्रचलित हो जाए संचरित हो जाए तमे सेतेबेले वन राम शब्द अर्थ होची मृग बनरे बुलुतिबा मृग तुमे ही सहायता करो आपण माने जानो कहे जेतेबेले मृगुणी स्तुति आके पढे जगन्नाथ को कोन थिला तार परिवेश कौन थिला तार परिवेश ता परिवेश एई भरी थिला धनुष पाणी पश्चात छबरणी करो धावते सरह शब्दे वन दहन दाह गति कर क्वजाम किं कुर्म हरिण शिशुरे बंबिणपति क्वजाम किं कुर्म हरिण शिशुरे बंबिणपति जेतबे वन भूमि रे निया लागे सर्वप्रथमे मृग माने ही उच्चकित होई दउ एवं से मृगमानकर ताप को दूर करबा पूरा विवा पारे गिरिवर दुरारो हसी करे धनुष पाणी पश्चात छबरणी करो धावती पुरा सरह शब्दे वन दहन दाह गति कर वजाम किं कुर्म हरिण शिशुरे बंबिणपति हरिण शिशुरे बंबिणपति से कांदी की अर्थ ए परे हरिण शिशु एवं ए बनाग्नि तमे ही प्रसवित कर वर्षा आउ सेति पाई मृग माने सारंगास्ते जललवमुच सूचयि शक्ति मार्गम
जगद्वारण्ये स्वधिक सुरभि गंधमाघ्राय चोरभ्यः सारण्यस्ते जललवमुच सूचयिष्यन्ति मार्गम। आपण माने बहुत जो माने पढिसंती गोटे सारण्य शब्द ता लेखा अछि। सारण्य शब्दर अर्थ होछि मातंग कुरंग और भृंग। हाथी की कहा जाए सारंग, भृंग को कहा जाए भौर को कहा जाए सारंग, कुरंग को कहा जाए सारंग और सारंग स्वतः होछि चार। ये चारि जन जाकर दुख को दूर करिवार एकमात्र उपाय रहिछि मेघ पाखरे। एवं सेई मेघ जेतेबेले वर्षा ढाळिकी वन रामर वन हरिणर दुख को आपण दूर करंती। आज मु भी राम आ आज अछि भी वन भूमि। मु अयोध्या नहीं, मु अछि सेई वन भूमि रे। मो नाम राम, मु भी आज वन राम। तेणु आपण जदि मो भली वन राम विरह काम को प्रशमित करेंगे नहीं ताहले आपण जसरे जो धवलता रही ताहा पड़े। कौन कहते भगवान राम मेघ जिते राजी है भगवान राम कहले बुझा तू परा परान कातर तोहते से तन जीव बरसी कासे हामिनारे शंका बहिती जीवने रहिब बारिबा होए बचने रचिब एक विरहे अनेक दिशुदूत एक एकुणी केहुक उतुक बारिबा होए बचने रचिब एक बुझा तू परा परा लोकांतर कहते से तो जीव तू ताको कहिबो सीता को कहिबो तू जदि राक्षसालय रही कौनसी अघटन घटिला पर चेष्टा करू राम बंची कहते से तो जीव पर सीता स्नेहाधीनाय शंका कहिति जीवने रहिबो आ ये शंका को तू पाथेय करी हे सीते तुम्हें राक्षसालय जीवन धरिकी थिबो केबे हे जीवन हारिबा पे प्रयास करी। मेघ पचार कहले राम मु सीता को चिन्हिबी केमिति, मु सीता को केमिति चिन्हिबी। मेघ को बतौछन्ति भगवान राम कहले बल्लवी बोलिबो रता को जानिबो जे सज्जा करिथि बधरा विशीर्ण सारव सारत्न गंठिरु फुटी पतरे लापरा बारिबा होए बसिथिब देखिब बेणी पृष्ठ भागे मंत्र धूलिपात स्थगित नाग प्रायथिब बारिबा होए बसिथिब देखिब। हे मेघ तुमे मो प्रिया को जानिबार किछि असुविधा नहीं तोरे केमिति ना बल्लवी बोली मोर ताकू जानिबो जे सज्जा करिथिबो धरा। रावणर लंकापुरी स्वर्णमयी लंका तार दुरितर्प ठारू आकाश घरर भवनर छात पर्यंत सबु स्वर्ण रे तैयारी हेला तार कौनसी महिला कौनसी नारी से केबे भूमि सज्जा करथिबो केवल मो सीता ही भूमि रे सुई कहले आ केमिति देखा जाउथुला ना विशीर्ण साणव सारत्न गंठी फुटी पतन हेला गोटे बणिया से साण बसैकी रत्नमान को कुटुड़ी रे धरिकी गला हठात गोटे खसी गले ता कुटुड़ी जेतेबेले खसी पड़े छिनछत्र हेई जेतेबेले पड़ी जाए रत्न सेई भई रत्नमान अजंतर आगुलित हे से पथ भूमि से मार्ग से भूमि से एभली भाव इतस्तत आलुगारित हेकी पड़िथिबे जेमिति पड़िले देखा जाती मो सीता सेमिति देखा राव ना गोटे जिनिस लक्ष्य करे बसिथिबो बा देखिबो बेणी पृष्ठ भागे मंत्र धूलिपात स्थगित नाग प्राय एक कोटिए बेणी मो स्त्री पिठी पिठी की एभली लंबित हेतिबो सते जेमिति मंत्र पकेइले जेमिति गद एवं मंत्र पाठरे जेमिति भुजंग स्तंभित हेला सेई भली स्तब्ध हे
मो प्रियार बिणी मो प्रियार ए केश गुच्छ से स्थिमित एवं स्तब्ध होइथिबो काहेकि ना मु नाही पाखे प्रसाधनर स्थिति नाही सेति पाई स्थगित नाग बनाय भगवान राम ठाकुर सूचना पाई मेघ जिबा भगवान राम कहले ना कौन से गोटे लोक को को कार्य देले आमे ताको तार पारिश्रमिक दबा उचित आजिकाली समय आपण जदि काहा गोटे को दायित्व देबे बिना पारिश्रमिक रे करबा को चाहता आपण संसार सबुठु बड़ लोका एपरिक निज पुओ मध्य बिना कौनसी प्रोत्साहन आपण को पानी ग्लास आइबा को कष्ट होइबा वर्तमान समय आ से परिप्रेक्षी भंजीय समाज चिंता को समाज जीवन को चिंतन करी भंजा कहउछथि कहले तू काई खाली कर जीव एते बाट जीव मो पई लंका रे मो पत्नी की कहबा पई मु तते गोटे उपहार कोन देखे मु तो भगवान मु तो तते आ राजकीय ऐश्वर्य देबिनी बा तोर से राजकीय ऐश्वर्य किछि कार्य আছে मु किंतु कृतज्ञ हे पाई रामायण जहाँ एक आदर्शमय ग्रंथ ताकू अवलंबन करिथिबा कवि सम्राट भंज जड़े राजकीय पद मर्यादार अधिकारी हेले मध्य निज जीवन क्षेत्र में केते जे नम्र एवं विनयी थिले तार गोटे सुंदर उपमा से सुंदर पदलाणित्य ताकू केमिति आपण इंद्रज साहित्य रे इंद्रजाल लिखते कोन होचन ना भक्ता मोर देई ता भक्ता आनिले देखा हेला बीनु प्रियार तू मो कथा नहीं कहे ता कथा नहीं मते सुने ए जो काम ते तू करे मु कोन कृतज्ञ होई पारि भंजीय काव्य चेतना भितरे भंज के देह कृतज्ञ होइबा कवि केबे कृतज्ञ होई पारे ना ई महाभारत को आम पाखरे पठेई दिबा उपेंद्र भंज केमिति कृतज्ञता ज्ञापन करछथि गोटिए शब्दर गाम्भीर्य को नहीं ताहाई आपन दर्शन कले भक्ता मोर देई ता भक्ता आनिले भेट हेबा बीनु प्रियार बड़ाई गोरखी घन के शिवली निश्चय डाकी विष त्योर कले हे बारीबाह कहले मु कृतज्ञ वे तू ए वार्ता दे यार ता वार्ता के मते सुनैले तोर पारिश्रमिक भाव रे कृतज्ञता सूचक गोटे काम मु करी जो दिन मो प्रिया संगे मोर भेट हो से दिन तू ताकू ना भई देई डाकी ना ताकू पार्थिवी डाकी ना ताकू जोजन बंधा डाकी ना ताकू सीता डाकी ना ताकू मैथिली डाकी ना ताकू जानकी डाकी ये छो ना को छाड़ी आउ गोटे ना जोड़ी से ना केला घनकेशी मो प्रिया को घनकेशी बोली डाकी आपण बजाय एथे कोन अधिका है इथरे जोड़िए कार्य एक प्रिया को गोटे नुआ ना डाकी ये गोटिया आपण स्वामी स्त्री संपर्क भितरे अनेक समय एक आंतरिक संबोधन प्रेमिक एवं प्रेमिका बा स्वामी एवं स्त्री को भितरे गोटे पारस्परिक आंतरिक संबोधन थाए एवं मु मो स्त्री की बा मो प्रिया को मु सेही आंतरिक संबोधन एक नूतन पदवी अधिष्ठित करी एक आ द्वितीय प्रतिदिन मु मो स्त्री की डाकिला बेले घनकेशी घन अर्थात मेघ स्मरण रे आसी मेघ प्रति जे मु कृतज्ञ जीवनावधि मेघ प्रति मु कृतज्ञ एक प्रमाणित करी এই ঘনকেশী শব্দ কবি সম্রাট নহନ୍ତି কবি সম্রাটଙ୍କର বাণী ভিতরে রচনা ভিতরে ଏହା ଏକ ବିଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭାର ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ଥୋଉନି ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବି ଅଛି ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ରଥ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଯୁକ୍ତ କରେ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କି ନାହିଁ ବଗ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି
ଭଞ୍ଜରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରର କେତେ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରିଛି। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ଏକ ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର ବଗ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ନିଜେ କାବ୍ୟକାର ଭିତରେ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭଞ୍ଜ ସୂଚନା ଦେଉଛି। କଣ ସେ ସୂଚନା? ସେ କି କୈଳାସ ତାରରେ ପ୍ରକାଶ ଆଦି ଜ୍ୟୋତି ମନ ମୋହିছে শোভিনী সার সিদ্ধ মঠালিঙ্গন জ্ঞান চম্পা রূপ কহিছে ত্রিপুটা একতাড়ি যুক্ত কাহিছে সরিমান অর্ধা শিব বচনরে গৌরী প্রকট জহিছে ত্রিপুটা একতাড়ি যুক্ত কাহিছে। যেତେବେଳେ পুষ্পকেতু মৃগর চৌরিକୁ ছেদନ କରି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପରିଣୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ, ସେହି ଆନନ୍ଦରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ଲାବନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କୈଳାସ ଭଳିଆ ଏଇ ନଗରୀଟା ଦେଖାଗଲାଣି କି? କୈଳାସରେ କଣ ଥାଏ ନା ଆଦି ଜ୍ୟୋତି ଥାଏ। ଆଦି ଜ୍ୟୋତି ଶଙ୍କର, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କୈଳାସରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଆଦି ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ ଶଙ୍କର ଥିବେ, ଶିବ ବଚନରେ ଗୌରୀ ପ୍ରକଟ, ଶିବ ସଦାବେଳେ ଗୌରୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଥିବେ। କହିଲେ ନା ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ସେଠି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଏକତାଳି ଖଜୁରୀ ଗଛ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ତ୍ରିପୁଟା ଗୁଜୁରାତି ଗଛ। ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏ ରଚନା ଛଳରେ ସଙ୍ଗୀତର 10ଟି ଯାକ ତାଳ ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ ହେଇଛି ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଆଦି ତାଳ, ଯାହା 16 ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ଜ୍ୟୋତି ତାଳ 14 ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶାରୀ ତାଳ ଯାହା 12 ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ତାପରେ ମଠ ତାଳ ଯାହା 10 ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ତାପରେ ଝମ୍ପା ତାଳ ଯାହା 10 ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ତାପରେ ରୂପକ ତାଳ ଯାହା 6 ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ତ୍ରିପୁଟା ତାଳ ଯାହା 7 ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ଏକତାଳି ଯାହା 4 ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସରିମାନ ତାଳ ଯାହା 14 ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଡ଼ତାଳି ଯାହା 14 ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ। 10ଟି ଯାକ ତାଳ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନ ହେଇଥିଲେ କେବେ କଣ ଏ କଥା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟରେ? ଯୋଉମାନେ ସଙ୍ଗୀତର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, କାଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଞ୍ଜୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଦେଖିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଖିକି ଆଲୋକିତ କରିଛି। କାଲି କୌଣସି ମହୋଦୟ ଏହି ତାଳମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଅତି କମରେ ମୋର 30 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖେ ହେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ, ଯେହେତୁ ବହୁ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରବକ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି ହୁଏତ କହିପାରିବା। କହିଲେ ଏତିକିରେ ଭଞ୍ଜୀୟ ରଚନା ସଙ୍ଗୀତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ଦେଇନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବହେ ସେ ବାଧକ କୂଳ ଅଗମ୍ୟ ଯେ শুদ্ধ সালগ ছায়ালগ বিধিরে সুধর নিদান ধামজে আহত নাহত কেতনে ক্ষমজে মেদিনী নন্দিনী পাবিনী দীপিনী তারা বলি যুক্ত রম্য যে আহত নাহত কেতনে ক্ষমজে। সেই ছাত্রে কৈলাস পর্বতর বর্ণনা পরে পরে উপেন্দ্র পুরী আউ পাবে নিজের ইষ্টদেবଙ୍କର পুরীকি বর্ণনা ন কলে আত্মসন্তোষ পাউনথিবা উপেন্দ্র অযোধ্যা সহিত সেই পুরর বর্ণনা যেতବେଳେ କରିଛନ୍ତି, অযোধ্যার দৃশ্যକୁ সমতার সঙ্গীতর রূপ করে সজিয়েছে। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରେ ତାର 3 ପ୍ରକାରର ଜାତି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଗୀତ, ଶୁଦ୍ଧ ଗୀତ ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧ ଗୀତ ହଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଶାଲଗ ବା ଛାୟାଲଗ, ତାର 2ଟା ନାମ, ଗୋଟେ ହେଲା ଶାଲଗ ବା ଛାୟାଲଗ।
ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ। ଇଏ ତିନିଟି ଯାକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତର ତିନୋଟି ଜାତି ଏବଂ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ବେଦ ସହିତ ତୁଳିତ। ଯେତେବେଳେ ଆହତ ଆଉ ନାହତ, ଅନାହତ ଆଉ ଆହତ, ବାଜା ବାଜିବା ଏବଂ ବାଣ ହବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୃଦଙ୍ଗ ବା ମଙ୍ଗଳ ବା ଯାହା କହୁଛେ ବା ଆଜିକାଲି ତାବଲା ଯାହା କହୁଛେ, ଯୋଉଟାରେ ହାତର ଚାପରେ ମାଡ଼ ହଉଛି, ଯୋଉଟାକ ମାଡ଼ ହଉନି ତତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଧନ ସୁଶୀଳ ଆମେ ଫୁଙ୍କିକି ସୁଶୀଳ ବଂଶୀ ବଜାଉଛୁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହତ ଆଉ ନାହତ ଦୁଇଟି ଯାକ ସଙ୍ଗୀତର ବିଭାଗ ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି ବେଦକର। ଛଅଟି ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତରେ ରହିଛି। ସେ ଛଅଟି ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ସ୍ୱର, ଲୟ, ତେଲ, ପାଟ, ପଦ ଏବଂ ବିରୁଦ୍ଧ। ଇଏ ଛଅଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତରେ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛି ସେ ସଙ୍ଗୀତର ନାଁ ହଉଛି, ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଜାତି ହଉଛି ମେଦିନୀ। ଯୋଉଥିରେ ଏଇ ଛଅଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଜାତି ହଉଛି ନନ୍ଦିନୀ। ଯୋଉଥିରେ ଚାରିଟା ଅଛି ସେ ସଙ୍ଗୀତର ନାଁ ହଉଛି ପାଦିନୀ। ଯୋଉଥିରେ ତିନିଟା ଅଛି ସେ ସଙ୍ଗୀତର ନାଁ ହଉଛି ଦୀପିନୀ। ଯୋଉଥିରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଅଛି, ଯୋଡ଼ିକରୁ କମ ହେଲା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ବୟଂ କାବ୍ୟಂ ଚମ୍ପୁରିତ୍ୟ ବିଧୀୟତେ। ଯୋଉଠି ଦିଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ, ପଦ ଏବଂ ବିରୁଦ୍ଧ, ସେଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଳିତ ହେଲେ ତାହା ତାରାବଳୀ ହେବ ଏବଂ ତାରାବଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ଚମ୍ପୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତର ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟର ପ୍ରଣେତା କହୁଛୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। କହିଲେ ଇଏ ଛଅଟି ଯାକ ଯୋଉ ପ୍ରଜାତି, ଏ ପ୍ରଜାତିକୁ ଯିଏ ବୁଝିଲା, ଅଯୋଧ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଅର୍ଥ କଲେ ନା ମେଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ। ମେଦିନୀ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ନନ୍ଦିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା। ମେଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ ଦୀପି ପାପିନୀ ଦୀପିନୀ ତାରାବଳୀ ଯୁକ୍ତରମ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ରତମା ସୀତା ତାରାବଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତା ମାଳାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ରତମା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାବ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଏକବାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରବେଶ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର। ସାହିତ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ, ସଙ୍ଗୀତର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇ ତାପରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭାବ ବା ରସ। ଦ୍ରବଣୀୟ ଭାବ ଯାହା ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର କବିତା। ଆଉ ରସ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେ କାବ୍ୟ ନିରସ। ନିରସତା ଅରସିକି ସୁରସସ୍ୟ ନିବେଦନମ୍ ଶିରସି ମାଲିକ ମାଲିକ ମାଲିକ। ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋର ଭାବ ଏବଂ ରସକୁ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକଟିଏ ହେଇଥାଉ। ଅନ୍ୟଥା ଅପାତ୍ରରେ ଅରସିକ ଠାରେ ମୁଁ ରସର ନିବେଦନ କଲେ ତାହା ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ ହବ, ବୃଥା ହବ ମୋର ପରିଶ୍ରମ। ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରସ ବିଚାର ଆପଣମାନ ବିଚାର। ମା ସୀତା କୂଳବଧୂ ହେଇ ବସିଛି, ଭଗବାନ ରାମ ଆସି ମା ସୀତାଙ୍କର ମଧୁଶଯ୍ୟାର ମିଳନ ହବ, କୂଳ ଦୀପକ ଲାଗିଛି। କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ନା ରାମ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନା ସୀତା କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କେଳିଗୃହ ଭିତରକୁ, ଭଗବାନ ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ ଦେଖିଲେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନ ପଚାରି ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ବିଦବଧ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଦେହେ। ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ବିଦଗ୍ଧ ରୂପରେ, ରସିକ ରୂପରେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କିଛି କଥୋପକଥନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କଥା କହିସାରିଲେ। ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଦେହେ। ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପ ହୁତାସ। କିରେ ବାବୁ କଣ କିଏ ପଚାରିଥିଲା? ସୀତା କଣ ମାଗୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ବରଣ କରିବ କି ନ ହବ, ତମେ ଆଉ ବାହା ହବ କି ନାହିଁ? କିଛି କଥୋପକଥନ ନଥାଇ ସୀତା ବସିଛନ୍ତି ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ମୁଦ୍ରାରେ। ନବବିବାହିତା ମା ସୀତା କିଛି ନ ପଚାରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶପଥ କରିସାରିଲେଣି ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପ ହୁତାସନକୁ ଛୁଇଁକି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମା ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାର ଶୈଳୀ କେବଳ ଆପଣ ବିଚାର ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟ ବିଚାର ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା କେତେ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମା ସୀତା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ରାମ କହିସାରିଲେ।
नायक कही सारे नायिका किंतु सेम दिचु अब आपण माने आज की उपलब्ध कर हृदयंगम कर कौन हृदयंगम करिवे the world may think of a second Ram but never for a second Sita ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅସମ୍ଭବ ମା ସୀତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ଗୋତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ସେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଳାସ କହିଥିଲେ କେହି କିଛି କହିବାକୁ ନଥିଲେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ରାଘବ ବିଳାସ କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀରେ ହିଁ ରାମଚରିତ୍ର ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ ଅଧିକ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେଇଛି ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ କହୁছে ସୀତା କିଛି ନ କହି ବୈଦେହୀ କେଶୁ କାଢ଼ି କେତକୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ପଛି କସ୍ତୁରୀ କି ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବ ବାହୁରି ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ଆଣିବି ତୋତେ ଲୋଡ଼ି ପଡ଼ି ନାହିଁ ଚିତ୍ତ ଆଜି ଯାଏ ତ ପଳାଇବି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମୋ ଚିତ୍ତ ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବ ବାହୁରି ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବି ଲୋଡ଼ି ମା ସୀତା ଏତେ କଥା ସବୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ସେ କାଗଜ ବୈଦେହୀ କେଶୁ କାଢ଼ି କେତକୀ ଫୁଲ ଖୋସିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମା କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ଫୁଲ ଜନକଙ୍କ ଉପବନରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ଫୁଲ ଲଗେଇ ନଥାନ୍ତେ କାହିଁକି କେତକୀ ଫୁଲ ଟିକେ ମଣ୍ଡନ ହେଇକି ମା ସୀତା ଯାଇଛି